अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, उम्मीद करती हूँ कि दूसरा अशरा मग़फ़िरत आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। रमज़ानुल मुबारक में अशरा मग़फ़िरत में आप इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र में अपने वक्त को सर्फ कर रहे होंगे। ज़िक्र करने के लिए आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह को 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ना है। इसके साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तग़फ़ार की कसरत करो, और आपने तिलावत कुरान मजीद को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। कोशिश करें कि कम से कम 4 सफ़ात हर नमाज के साथ पढ़ लिए जाएं। इस तरह से बआसानी एक कुरान मजीद पूरे रमज़ान में ख़त्म हो सकेगा। 12वें रोज़े के अमाल आपके साथ जिक्र करूंगी इंशाअल्लाह। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इसके प्रेस करने से मेरे चैनल की न्यू अपडेट्स आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच सकेगी। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं या मेरे से कुछ वज़ाइफ पूछना चाहते हैं तो महवर इस्लाम का फेसबुक पेज है, आप उस पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब दूंगी और इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल के लिए आपको वज़ाइफ भी बताऊंगी। आज मैं जो आपसे सूरत के बारे में जिक्र करूंगी, जो बेहतरीन सूरत है हर मुश्किल के हल के लिए, वो सूरतुल बकरा है। इंशाअल्लाह मैं इसके फ़ज़ाइल भी आपसे जिक्र करूंगी और आज के दिन इसको किस तरह से पढ़ना है मैं ये भी आपको बताऊंगी। बाद नमाज फजर आपने दुआए रिज़्क़ को 41 मरतबा पढ़ना है। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल कविय्युल अज़ीज़। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, जिसको चाहता है रिज़्क़ देता है और तमाम कुव्वत उसके लिए है, वो गालिब है। इंशाअल्लाह इस दुआए रिज़्क़ को 41 मरतबा बाद नमाज फजर आपने पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, आपको बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाए। सूरत इब्राहिम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। साथ ही साथ आपने शुक्र करने को अपनी आदत बनाना है। हर वक्त जो भी अल्लाह ने आपको मुयस्सर कर दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा पढ़ना है। हर वक्त ये बात करनी है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें खाना खिला दिया। आप जिस तरह से अल्लाह का शुक्र जितना ज्यादा अदा करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको दिनों में गनी कर देगा। पाक नमाज ज़ोहर सूरतुल बकरा का पहला रुकू पढ़ना है हमने। सूरतुल बकरा के फ़ज़ाइल में आपसे जिक्र करूं, सूरतुल बकरा कुरान मजीद की तमाम सूरतों पर सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाली सूरत है। इसको बाज़ रिवायात में कुरान मजीद की कोहान कहा गया है। कोहान की तरह ऊंची है तमाम फ़ज़ाइल में। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तमाम सूरतों पर फजीलत रखती है सूरतुल बकरा, इसी तरह तमाम आयात पर फजीलत रखती है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी सूरतुल बकरा की आयत है। ये अर्श तले नाजिल फरमाई गई, फिर कुरान मजीद में शामिल कर दी गई। सूरतुल बकरा के मुतालिक बहुत सी हदीसें और रिवायात हैं। जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है, उस घर में शैतान कभी दाखिल नहीं हो सकता। शैतान की मजाल नहीं कि उस घर में दाखिल होकर शर और फसाद फैलाए, बेबरकती का सबब बने। सूरतुल बकरा की एक आयत पढ़ने से 80 फरिश्ते नाजिल होते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि सूरतुल बकरा की एक आयत पढ़ने से 80 फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि सूरतुल बकरा पूरी पढ़ने से आपका घर किस तरह फरिश्तों से भर जाएगा, कितनी रहमत होगी। इसके बारे में एक हदीस जिक्र करूं कि एक सहाबी हजरत असीर बिन हसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा रात को सूरतुल बकरा की तिलावत फरमा रहे थे कि अचानक उनका घोड़ा बिदकने लगा। आपने तिलावत मौकूफ फरमा दी। थोड़ी देर बाद दोबारा तिलावत शुरू की तो दोबारा यही मामला हुआ। तीसरी मर्तबा तिलावत शुरू की तो दोबारा यही मामला हुआ। आपने बाहर निकलकर जब आसमान की तरफ नजर दौड़ाई तो एक नूर का अबर दिखाई दिया। आपको ये बात समझ नहीं आई। आपने सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتوں کا ایک جھنڈ تھا جو تمہاری تلاوت کی آواز سن کر نیچے اتر رہا تھا۔ اگر تم صبح تک تلاوت کو جاری رکھتے اور نہ روکتے تو تمام لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو قرآن مجید کی اس سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس گھر میں شیطان کا کوئی کام نہیں، تو کوشش کریں کہ صبح اور شام سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع باقاعدگی سے تلاوت کر لیا جائے، اور اگر زیادہ مشکل نہیں لگتا تو پوری سورۃ بقرہ کی تلاوت کر لی جائے، ورنہ پہلے اور آخری رکوع کے ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کو گھر میں چلانے کا اہتمام کیا جائے۔ تمام گھر میں اس کی آواز گونجے، انشاءاللہ تمام برے اثرات اس گھر سے دور ہو جائیں گے، تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ سورۃ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھیں، پانی پر دم کریں، خود بھی پئیں، گھر میں اس کا چھڑکاؤ بھی کریں تاکہ نظر بد کے اثرات ہوں، کوئی بھی مالی پریشانی ہو، رزق کی تنگی ہو، گھر میں ناچاکی ہو، یا کوئی بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کوئی بیمار ہے، آپ اس کو پڑھ کر اس کو پانی پلائیں، انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا، آپ کی تمام پریشانیاں اللہ کے فضل سے دور ہو جائیں گی۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اس کے ذکر کرنے سے ہی تمام مشکلیں اور آفتیں دور ہوتی ہیں۔ بعد نماز عصر درود ابراہیمی کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں سکھا دیجئے ہم کس طرح سے آپ پر درود اور سلام بھیجیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا درود شریف ہے، اس کو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور نماز کے باہر بھی اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ برکتیں نازل کرتے ہیں، 10 رحمتیں تو فوراً نازل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک واحد عمل ہے جو فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے اور اس کا صلہ ساتھ ہی مل جاتا ہے۔ بعد نماز مغرب سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے۔ سورۃ البقرہ کے فضائل میں اعمال میں ذکر کر چکی ہوں، انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی اور آپ کے گھر میں کس طرح واضح فرق معلوم ہوتا ہے۔ بعد نماز عشاء آپ نے مصیبت سے بچنے کی دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ان تمام اعمال کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ برے اثرات سے آپ کی حفاظت کرے، جو بے اولاد ہیں ہم سب کو اولاد کی دولت سے نوازے، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلے دن کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔